देव बरें करूं समीर बाब। हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या तुमच्या टिमीचे आनी हांव विनंती करता बाब ॲडवोकेट अजय प्रभुगांवकार हांकां कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईजचे जो आमचो डिमांड आसा त्या संबंधी ते एक मजूर कामगारांचे लिडर आसा, सो हांव विनंती करता की तेंच्यांनी आपले विचार व्यक्त करचे। त्यानंतर कांय मुद्दे जे आसा हे कांय आमच्या एक्टिविस्टांक आमी वाटून दिल्ले, आमचे जे डिमांड्स आसा त्या डिमांडांचेर उलोवपा खातीर म्हणून जे एक्टिविस्ट हे आशिल्ले तेंच्यांनी कृपया तयार रावचे, कारण कशें आसा की तेंचे जे चार्टर ऑफ डिमांड तांकां वाटून दिल्ले त्या विशयांचेर तेंच्यांनी हांगा उलोवपाक रेडी रावचे। हांव त्यानंतर फिडोल बायक विनंती करता की तेणे रेडी रावचे। नमस्कार गोंयकारांनो, आयज जो रामा काणकोणकारान उलो मारला त्या उलोक जाग दिवन तुमी सगळे आयल्या। म्हाका दिसता हे डबल इंजीन सरकार जे आसा ह्या देशान आमचे जयंती हेंच्यांनी एक इंजीन हालयलें, दुसरें इंजीन हालोवपाची जबाबदारी कोणाची? गोंयकाराची। आनी ते केन्ना हालयतले आमी? येता ते असेंब्ली जसो उलो मारला सगळ्यांनी एकी कडेन येवं जाय, आमी हे लावचेच पडटलें हांकां, ना जाल्यार ते जावचें ना। हांकां जाला मत, कसलो मत? 33 आमदार हेंच्या कडेन आसा, तांकां दिसता गोंय विकत घेतलो। इतलो अपोज जावन सुद्दां ते तुमकां आमकां ग्रांटेड धरले वयता। आयज रामा हो 10 चार्टर डिमांड घेवन कित्याक आसा? कोणा खातीर आसा? हे गोंयकाराच्या अस्तित्वा खातीर रामा आयज झगडटा। हो रामाचो एकटाचो प्रश्न न्ही, आनी हे खंयच्या सरकाराक सकयल उडोवन दुसऱ्या सरकाराक वयर हाडपाचोय प्रश्न न्ही। हो गोंयकार आमचो कसो सेफ उरतलो, गोंय आमचें कशें बरें उरतलें ह्या खातीर हें आंदोलन आसा। म्हाका आंबेडकर बाबान सांगलें की कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचेर उलय म्हणून, खूब जाण सगळ्याचेर उलयतले। कारापूरचे लोक आज 127 दीस जाले आंदोलन करता, ते आंदोलन आमी विसरूंक फावना। ते अजूनही चालू आसा, ते अजूनही काम चालू आसा, काम बंद पडला ना, अजून बंद पडला। पूण सरकाराक कसलो पावर आसा अजूनही की लोक इतले सांगता की बंद करा म्हणून, पण तरी आसतना तांकां ती बंद करपाक तांकां सरकार आमकां कांयच रिस्पॉन्ड करना। कारापूरचें आंदोलन ही सुरवात आसा गोंयांत जर अशे प्रोजेक्ट आनी येत जाल्यार काणकोण पासून त्या पेडण्या पर्यंत अशेच प्रोजेक्ट येतले। आतां गोंयांत जर तुमी पळोवंक वयशात, रियल इस्टेट जालो, हांव तुमकां सांगतालो की कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जवळ जवळ 4,500 ते 5,000 भुरगीं अजून आमची गोंयची कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून काम करता गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी। सरकार म्हणटा आमकां आमी जॉब दिता, कसले जॉब दिता? गोंयकारांक कॉन्ट्रॅक्ट लेबर जॉब दिता, फक्त 20,000, 22,000, 24,000। फक्त त्या गोंयकारान आपल्या पोटा पुरते जोडचे आनी बिलां भरची, इतलोच ताका पगार दिलो वयता। कित्याक? ताका जेन्ना आपल्या भुरग्याच्या एडमिशनाक पयसो जाय, तेजें घर बांदपाक पयसो जाय, ह्या सरकारची मानसिकता आसा की ताणें त्या आमदारा फुड्यान हात पकरोवचे की बाबा रे म्हाज्या घरान एडमिशन आसा, म्हाका पयशे दी, अशें करून लाचार करपाचो प्लॅन ह्या सरकाराचो आसा। हांव मागता सरकाराक, आमी परत सांगता, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर सिस्टम ही बंद जावंक जाय। एज्युकेशन डिपार्टमेंटान टीचर सुद्दां आतां 12-12, 15-15 वर्सां क्वॉलिफिकेशन आसून कॉन्ट्रॅक्टार काम करता। कसलें सरकार हें? कोणा खातीर? शिक्षणाच्या क्षेत्रांत सुद्दां तुम्ही फेल जाल्ले आसा। कामगार बारीक लेवला पासून तो टीचिंग प्रोफेशन पासून सगळे जर तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टार दवरतले आनी तुमचे ठरावीक क्लास ऑफ एम्प्लॉई जर घालून तुम्ही एडमिनिस्ट्रेशन चलयतले जाल्यार म्हाका सांगपाक जाय हे एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल जाल्लें आसा, कोलेप्स। आनी आयज जर आमी ह्या भुरग्यां खातीर जे जवळ जवळ 5,000 गोंयकार आमचे भाव जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणून काम करता डिपार्टमेंटान, सरकार जर हांकां कन्फर्म करिना, रेग्युलरायज करिना जाल्यार गोंयभर आंदोलन आमी सगळे पेटयतले। चड कांय उलयना, तुमकां इतलेंच सांगता, 5,000 भुरग्यां खातीर आमी सगळे परत एकदां ह्या आंदोलनान एड जावया आनी हो एक डिमांड घालया आनी गोंयकार आमचे ते बाबडे कोणीय जावं, खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीचे जावं, पूण आमचो गोंयकार सेटल जातलो। हांगा फाटींच आमी आंदोलनां केल्या, कशे जाणटे रडले पळय हांवें पळयल्या। सो तांकां न्याय दिवपा खातीर आमी सगळे एकी कडेन येवया आनी येता ते असेंब्लीक ह्या सरकाराक जाग दाखोवपा जाय, गोंयकार म्हणजे कितें तें दाखोवन दिवया। जय गोंयकार। हांव ह्या उपरांत विनंती करता गोंयचो खडगांव आवाज आनी नारी शक्तीचे उत्तम अशे प्रदर्शन करपी आमचे बाय फिडोल जे सातत्यान हांगा रामाक येवन सपोर्ट दीत आसा, फक्त ते आयच्या दिसा पुरते येवंक ना आनी ते येवन हांगा रामा बरोबर मना पासून तना पासून हांगासर येवन ताका सपोर्ट करत आसा। हांव विनंती करता बाय फिडोल, तुझो जो विषय आसा वुमन सेफ्टी अँड पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन ह्या विशयाक धरून तुवें आपले विचार व्यक्त करचे। आता थँक्यू म्हणून असो दिता सगळ्या लोकांक हिंगा हाजीर आसलेल्यांक। एक उल्याचे तुम येयले